Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice d'application. On va commencer. L'entreprise Raradi est une entreprise industrielle dont l'activité est imposable à la TVA au taux normal de 20%. Elle dispose d'immeubles qu'elle donne location à l'état nu. Au titre de l'exercice 2017, il vous communique les informations suivantes. Alors, les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise pendant l'exercice 2017 sont les suivants. Elle a les ventes au Maroc, des activités imposables à la TVA, avec un chiffre d'affaires de 8 400 000. Elle a des ventes à l'étranger, les HUMA exonérées avec droit à déduction, à un montant de 2 200 000. Elle a des prestations de services au Maroc, avec un chiffre d'affaires de 850 000. هنايا بالنسبة la prestation de service au Maroc كيف ما قلنا في لا فيديو الاولى كاع في لو champ d'application ديال la TVA قلنا les prestataires de services qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 كيكونوا imposables à la TVA. Alors on a le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000. Alors هاد l'opération est imposable à la TVA. Des locations d'immeubles nus. Location d'immeubles nus, ce sont des activités hors champ d'application de la TVA. Alors, هاد les données هادو غادي نستعملوهم كيف ما شفنا في لا فيديو اللي قبل. هاد les données ديال l'exercice N-1 غادي نستعملوهم باش نكالكوليو le prorata applicable بالنسبة l'exercice N. Alors, les opérations relatives à la déclaration de la TVA au titre des mois janvier, février et mars 2018, alors le mois N, sont présentées dans le tableau suivant. Alors, on a des ventes au Maroc, on a activité imposable, vente à l'étranger, opération exonérée avec droit à déduction, des prestations de services au Maroc, opération imposable, location d'immeubles nus sont des opérations hors champ d'application de la TVA. Alors, les données غادي نحتاجوهم pour calculer la TVA facturée. بالنسبة les charges, on a des achats de matières premières, achats de fournitures diverses, frais généraux. غادي نحتاجو هاد les données هادو pour calculer la TVA récupérable sur charge. On a des acquisitions des immobilisations, photocopieurs, machines et ordinateurs. هاد les données غادي نحتاجوهم pour calculer la TVA récupérable sur les immobilisations. Alors le travail à faire, c'est que calculer le prorata de déduction applicable pour l'exercice 2018. Alors غادي نستعملوا les données ديال 2017 pour calculer le prorata de l'exercice 2018. Aussi calculer la TVA due pour le mois janvier, février et mars. Alors on va présenter le tableau de calcul de la TVA due à travers les informations les chiffres d'affaires ou les charges ou les acquisitions des mois janvier, février et mars. Alors on va la première question, le calcul de prorata de déduction. Alors le calcul غادي تبنى على هاد les données هادو غادي يكون comme suit. Alors قلنا le prorata غادي نفكروكم la formule. Le prorata, c'est le chiffre d'affaires imposable et TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, plus la TVA fictive, les quatre qu'on calcule le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, divisé sur le numérateur, les هو هاد البسط كله, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. Alors, il a vraiment la relation هادي على les données ديال l'exercice. غادي نبداو le chiffre d'affaires imposable نحسبوه TTC. Alors, نشوفوا les données ديال l'exercice. Le chiffre d'affaires imposable ديال l'entreprise هما les ventes au Maroc وعندنا les prestations de services au Maroc. هاد les prestations حيت le chiffre d'affaires كيفوت 500,000 درهم. راه دابا داخل في le champ d'application de la TVA, داخل في les opérations obligatoirement imposables. Alors les chiffres d'affaires هنايا اللي هما imposables هي
800 مليون 400 ألف و 850 ألف هما لي شيفر دافير امبوزابل ديال لونتربريز. الوغ كيفاش غادي نبريزونطيوهم؟ غادي نديرو لي شيفر دافير هنا اور تاكس اللي هما يا امبوزابل وغادي نضربوهم في 1.2 بويسكو لو طو ديال لا تي في هو 20%. الوغ هنايا رحنا حطينا لو شيفر دافير امبوزابل تي تي سي. ندوزو لو شيفر دافير اكزونوري افيك دروا ا ديدكسيون. بالنسبه لي دوني ديال ليكزرسيس le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction هما les ventes à l'étranger. Alors le chiffre d'affaires d'il y a 2 200 000 هو le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Alors هو هذا le chiffre d'affaires hors taxe. هنايا غادي نزيدو عليه لا TVA فيكتيف. قلنا هاد لا TVA فيكتيف هي واحد لا TVA اللي هي ما كايناش ولكن حنا كنحسبوها على هاد لو شيفر دافير اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. داكشي فاش كنقولوا TVA فيكتيف يعني ماشي شي حاجه اللي ريال. وهاد لا TVA كناخذوا لو شيفر دافير اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون وكنضربوه في لو طو ديال لا TVA اللي هو 0.2 20% لو طو ديال لا TVA. alors divisé sur numérateur. قلنا لو numérateur هو هاد البسط plus شنو la TVA exonérée, pardon, le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. بالنسبة لي دوني ديال l'exercice ما عندناش هنايا دي chiffres d'affaires ولا دي ventes اللي هما يا exonéré sans droit à déduction. alors هنايا ما غاديش نحطو هاد لو chiffre d'affaires يعني égal 0 plus le chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. بالنسبة لي دوني ديال l'exercice le chiffre d'affaires hors champ ديال لا TVA هي les locations d'immeubles nus. alors le chiffre d'affaires هذا 1,260,000 هو اللي غادي نحطو في هاد لا كاز ديال لا TVA le champ d'application pardon le chiffre d'affaires hors champ ديال لا TVA. alors غادي نحاولوا نجمعوا هاد البسط هذا. alors نقدروا نخدموا الكالكولاتريس باش تبان. alors هنايا نحسبوا لو chiffre d'affaires imposable TTC. le chiffre d'affaires imposable شنو فيه 8,400,000 plus 850,000 هاد لو مونطون اور تاكس غادي نضربوه في 1,2 باش تعطينا لو مونطون TTC هو هذا. alors le chiffre d'affaires imposable TTC هو 11,100,000 plus عندنا هنايا le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction مع la TVA fictive ديالو. alors le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction pardon هو 2,200,000 plus la TVA fictive اللي هي 2,200,000 fois le taux ديال la TVA 0,2 وغادي تعطينا هاد لو مونطون هذا. alors numérateur هنايا باقي ما حسبناهش حتى نجمعوا هاد البسط كامل. وهنايا بقى عندنا لو شيفر دافير ديال باردون لو شيفر دافير اور شون دابليكاسيون ديال التيفيا. الوغ هنايا في البسط غادي نجمعوا هاد لي دو شيفر دافير بلس 11,100,000. هنايا في البسط شنو عندنا هاد لو مونطون هذا اللي هو يا لو نيميراتور. الوغ هنايا دابا حنا غادي نحطو هاد النيميراتور شنو كيساوي حتى كنحسبوا هاد البسط هذا. وهنايا كتبقى عندنا لو شيفر دافير اور شون د لا تيفيا. ملي غادي نجمعوا هادشي كله غادي نلقاو لو بروراتا ايغال 91,60%. الوغ هاد لو بروراتا دابا عاد غادي نعرفوا فاش غادي نحتاجوه. ليكزرسيس اللي فات حسبنا غير لو بروراتا وحبسنا. فهاد ليكزرسيس غادي نعرفوا كيفاش غادي نخدموا هاد لو بروراتا. الوغ نشوفوا la question الثانيه ديال l'exercice. alors في l'exercice في le travail à faire شنو طلبوا لنا le prorata حنا حسبناه. alors طلبوا لنا calculer la TVA due pour le mois de janvier, février et mars. alors la présentation ديال le tableau ديال la TVA due كيكون بهذا الشكل هذا. نبقاو عاقلين عليه. كنديروا لي mois في لي colonnes وكنديروا la TVA facturée في la première ligne, la TVA récupérable sur charge في la deuxième ligne et la TVA récupérable sur les immobilisations في la troisième ligne. وفي total في la dernière ligne كنديروا la TVA due.
Alors غادي نتريتيو chaque opération. بالنسبه نرجعوا لي دوني د l'exercice. في لي فونت لي chiffres d'affaires شنو عندنا vente au Maroc هادي imposable. هاد لي مونطون هادو غادي نحسبوا عليهم لا TVA facturée حيتاش هاد لوبيراسيون elle est imposable la TVA. عندنا vente à l'étranger هادي opération exonérée avec droit à déduction. alors نركزوا على الكلمه ديال exonérée كتعني ما كاينش لا TVA facturée. يعني هاد لي مونطون ما غاديش ندخلوهم في لو طابلو ديال لا TVA facturée. عندنا لا prestation de service au Maroc هادي قلنا اوبيراسيون امبوزابل. يعني غادي نحسبوا لا TVA فاكتوري بواحد لو طو ديال 20% كيف ما قالوا لنا في ليكزارسيس على هاد لي شيفر دافير هادو ديال لي 3 موا جانفي فيفري اي مارس. عندنا لا لوكاسيون ديموبل نو هاد لوبيراسيون راها اور شون ديال لا TVA. الوغ هاد لي شيفر دافير ما غاديش نحسبوا عليهم لا TVA فاكتوري. الوغ شنو اللي بقى لنا هنايا؟ بقى لنا لي شيفر دافير ديال لي فونت او ماروك و لي بريستاسيون سيرفيس او ماروك. الوغ غادي ناخذ كوم تيتر ديكزامبل واحد لوبيراسيون والباقي غادي نطبقوا عليهم بنفس الطريقه. الوغ بالنسبه لي فونت او ماروك شنو هو لو شيفر دافير ديال جانفيي؟ عندنا 650000. الوغ غادي ناخذ لو مونطون 650000 وغادي نضربو في لو طو ديال لا TVA. الوغ لا TVA هنايا هي 130000. يعني لو كالكول بحال هاد لي مونطون كاملين نفس الطريقه هنايا وهنايا وهنايا ونفس الطريقه بريستاسيون سيرفيس. يعني غادي ناخذوا لو شيفر دافير وغادي نضربوه تو سامبلومون في لو ديال 20%. غادي نلقاو هنايا لو طو ديال لو مونطون ديال لا TVA فاكتوري. بالنسبه لي فونت على لترونجي قلنا او لوكاسيون نو راهم اكزونوري وهذه راها اور شون دابليكاسيون دو لا TVA. الوغ ما غاديش يدخلوا في لا TVA فاكتوري. هنايا في هذا لو مونطون هذا هو التوتال ديال لا TVA فاكتوري. هاد لو مونطون ديال 130000 مع 24000 هو لو توتال ديال لا TVA فاكتوري في لو موا جانفيي. و لو توتال ديال لا TVA فاكتوري في لو موا فيفري هو هذا و لو موا مارس. الوغ بالنسبه لا TVA فاكتوري لو كالكول ساهل. لو شيفر دافير فوا 20% ولا الا عطاونا في ليكزارسيس ان اوتر طو دابليكاسيون دو لا TVA. حنا في هاد ليكزارسيس عطاونا 20% الوغ كنضربو في 20%. بالنسبه اللي خصنا نردو ليه البال في لا TVA فاكتوري هو غير واش هاد لوبيراسيون كتكون امبوزابل ولا ماشي امبوزابل. هادشي اللي خصنا نردو ليه البال. الوغ قلنا لي فونت على لترونجي ما كيدخلوش اكزونوري سون دروا باردون افيك دروا ديدكسيون. المهم اكزونوري. قلنا لي لوكاسيون نو نعقلوا عليهم راهم اور شون ديال لا TVA. قلنا لي بريستاسيون سيرفيس غادي نشوفوا لاني اللي قبل الا كان لو شيفر دافير اكثر من 500000 راها امبوزابل بالنسبه لهاد لو كاد ليكزارسيس. الا كانت تقل من 500000 راها اكزونوري. الوغ بالنسبه لا TVA فاكتوري ما علينا الا نضبطوا لو شون دابليكاسيون ديال لا TVA. غادي تكون لو كالكول راه ساهل. الوغ لو بروغاتا ما كنحتاجوش في هنايا في لا TVA فاكتوري. لو بروغاتا كيتحتاج في لا TVA ريكوبيرابل. الوغ دابا ندخلوا للمعقول. لا TVA ريكوبيرابل سور شارج. نرجعوا لي دوني ديال ليكزارسيس. شنو هما لي شارج اللي عندنا اشا د ماتير بروميير. الوغ وعندنا اشا د فورنيتور ديفير وهنا لي فري جينيرو. هادو لا TVA ريكوبيرابل سور شارج. باش نتريتيو هاد لي شارج هادو خصنا نرجعوا لواحد الحاجه مهمه اللي انا درتها في لا فيديو اللي قبل. الوغ الناس اللي ما شافوش لا فيديو رجعوا يشوفوا لا فيديو اللي قبل. ولكن ما فيها باس ندير اون بتيت ريفيزيون باش نتفكروا بالنسبه لي شارج فوقاش كتكون لا ديدكسيون توتال وفوقاش كتكون لا ديدكسيون نو وفوقاش كتكون لا ديدكسيون بارسيال. يعني فوقاش كنحتاجوا البروغاتا. الوغ ما فيها باس نرجع لهاد لا بارتي هادي. قلنا la déduction de l'achat est totale si l'achat est réalisé pour une activité soumise à la TVA ou exonérée avec droit à déduction. Alors, غادي نشوفوا حنا في هذا لو كا ديال l'exercice عندنا achat de matière première. alors هنا هاد achat de matière première فاش كنحتاجوها؟ واش كنحتاجوها لهاد لوبيراسيون ولا لهاد لوبيراسيون ولا لهادي ولا لهادي؟ alors عندنا هنا بريستاسيون سيرفيس ما كنحتاجوش فيهم لا ماتير première. ce sont des services. alors هنا ما غاديش نحتاجو لا ماتير بروميير. عندنا لوكاسيون ديموبل نو.
لا لوكاسيون هاد لي موبل راهم نو يعني لا ماتيير بروميير ما كنحتاجوهاش في هاد لوبيراسيون هادي. الوغ هاد لي زاشا دو ماتيير بروميير كنحتاجوهم sauf pour les ventes au Maroc ou les ventes à l'étranger. Alors هاد l'achat réalisé pour une activité imposable à la TVA ou une activité exonérée avec droit à déduction. Alors فهاد لوكاسيون عندنا la déduction est totale. هنا ما غاديش نخدمو لو بروراتا. il suffit نضربو لو مونطون ديال لي زاشا فوا لو طو ديال لا TVA اللي هو 20% وما غاديش نحتاجو البروراتا حيتاش لا ديدكسيون هنايا توتال. الوغ نعقلو على هاد لابارتي مهمه بزاف، فوقاش لا ديدكسيون كتكون توتال وفوقاش نول وفوقاش بارسيال. هاد بارسيال كنقصدو بها فوقاش كنخدمو لو بروراتا. الوغ هنايا قلنا بلي لا ديدكسيون ديال هاد لاشا فهاد ليكزارسيس راها غادي تكون توتال حيتاش lié بهاد لي deux activités اللي هما imposables et exonérées avec droit à déduction. Alors نرجعو لو طابلو ديال لا TVA facturée TVA récupérable sur charge. قلنا لا matière première هنايا لو مونطون ديالهم في l'exercice هو 55000. alors il suffit ناخدو لو مونطون 55000 fois le taux ديال لا TVA 20% وغادي تعطينا le montant ديال 11000. Pardon? Le montant de la matière première, pardon. Les achats de la matière première, il y a 230. Alors, pardon. Le montant il y a 230. 230 000 fois le taux de la TVA. Ou 46 000. غادي نزيدو واحد الزيرو هنايا. Alors, بالنسبة نفس الطريقة بالنسبة للموا فيفري اي مارس، يعني ما غاديش يكون هنايا ان بروبليم. نكملو مثلا بالحساب نديرو هنايا 180000. alors le montant ديال لي زاشا فيفري هي 180000. غادي نضربوه في لوطو ديال لا تيفيا وغادي يعطينا 36000. هنايا هو لو مونطون ديال لا تيفيا. alors هنا ملي كتكون لا ديدكسيون توتال il suffit نضربو في لوطو ديال لا تيفيا وما غاديش نحتاجو لو بروراتا. alors ندوزو الفورنيتور ديفير و لي فري جينيرو. نرجعو ليكزارسيس. عندنا achat de fourniture d'hiver. alors هاد لا fourniture d'hiver تقدر تكون دي فاكتور ديال لو د الكتريسيتي ربما فورنيتور ديال البيرو. alors هاد لا fourniture d'hiver راه كنحتاجوها لهاد لي زاكتيفيتي كاملين. vente au Maroc ou vente à l'étranger ou prestation de service au Maroc ou location d'immeuble nu. راه كنحتاجو فيهم كاملين هاد لي زاشا ديال fourniture d'hiver. مثلا ناخدو كوم تيتر ديكزامبل اللي كانت فورنيتور دو بيرو مثلا. alors هنايا لي زومبلويي كيخدموا في لي بيرو ديالهم بهاد لا فورنيتور واكيد هما راه كيخدموا على هاد لي زوبيراسيون كاملين. alors هنايا نرجعوا لي تيف ديال ديدكسيون. الا كانت هاد لاشا réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA يعني هاد لاشا هادي راها كونسيرن كاع لي زاكتيفيتي اللي هما سوميز و نون سوميز بحال هاد الفورنيتور ديفير كتكون هنايا لا ديدكسيون بارسيال. alors شنو كنقصدو بلا ديدكسيون بارسيال؟ هي غادي ناخدو لو مونطون ديال لي زاشا ديال هاد لو موا ديال فورنيتور ديفير هنايا 55000. alors ناخدو الكالكولاتريس 55000 هو لو مونطون ديال لي زاشا ديال فورنيتور دو بيرو في لو موا جانفيي. غادي نضربوها في لوطو ديال لا تيفيا وهنايا لا ديدكسيون ماشي توتال قلنا لا ديدكسيون بارسيال. alors غادي نضربوها في لو بورسونتاج ولا في لوطو ديال لو بروراتا. لو بروراتا alors اللي لقينا هنايا في هاد ليكزارسيس هذا كانت 91.6%. alors قلنا 11000 غادي نضربوها في 91.6% يعني ديفيزي بار 100.
هذا هو لو مونطون ديال لا TVA ديدكتيبل بالنسبه للفورنيتور ديفير. الوغ فهمنا هنايا شنو كنقصدو بلا ديدكسيون بارسيال. لا ديدكسيون بارسيال هي ناخدو لو مونطون ديال لاشا نضربوه في لوطو ديال لا TVA ونضربوه في لوطو ديال لو بروغاتا. هادي اللي كنقصدو بلا ديدكسيون بارسيال. الوغ نفس الحاجه بالنسبه لكاع لي موا نديرو مثلا بالنسبه نشوفو لو موا فيفريي. الوغ نشوفو شنو هو لو مونطون ديال لي زاشات د فورنيتور ديفير في لو موا فيفريي 45000. الوغ نرجعو ليكزيرسيس نديرو 45000 فوا قلنا لو طو د لا TVA ضروري فاش فوا لو طو ديال لو بروغاتا divisé par 100. الوغ هذا هو لو مونطون اللي عندنا لو droit à déduction ديالو بالنسبه لي فورنيتور ديفير car il est une achat اللي هي concerne كاع لي activités de l'entreprise اللي هما soumises et non soumises à la TVA. وبنفس الطريقه غادي نحسبوا لو موا مارس. نشوفوا لي فري جينيرو. الوغ هاد لي فري جينيرو راه فيهم بزاف ومخلطين وحنا ما غاديش نقدروا نفرقوا هاد لي فري جينيرو واش كنحتاجوهم لي فونت او ماروك ولا كنحتاجوهم لي فونت على لترونجي ولا لي بريستاسيون دو سيرفيس او ماروك ولا لي لوكاسيون. الوغ هاد لي فري جينيرو سون دي فري اللي همايا مخلطين ما بين كاع هاد لي فونت ديال لونتربريز كاع لي شيفر دافير ديال لونتربريز. الوغ هنايا غادي نديرو بطبيعه الحال لا ديدكسيون بارسيال. الوغ قلنا هاد لاشا هادي ولا هاد لا شارج هادي راها pour réaliser des activités اللي هما soumises et non soumises à la TVA يعني مخلطه. الوغ هنا لا ديدكسيون غادي تكون بارسيال. شوفوا لو مونطون ديال لي فري جينيرو هنايا 15000. الوغ كيفاش غادي نحسبوها بنفس الطريقه ديال الفورنيتور. الوغ هنايا 15000 فوا لو طو ديال لا TVA ضروري فوا لو بروغاتا اللي هو 91.60 divisé par 100. الوغ هنايا لو مونطون هو هذا. لو مونطون ديال لا TVA هو هذا. لي فري جينيرو بالنسبه لجونفي نفس الطريقه في الكالكول بالنسبه لفيفريي ومارس. لو مونطون ديال لي فري فوا لو طو ديال لا TVA فوا لو بروغاتا. الوغ هنا لا TVA ريكوبيرابل سور شارج كملناها. الوغ لو توتال هنايا هو هذا ولو توتال بالنسبه لفيفريي هو هذا ولو توتال ديال TVA ريكوبيرابل سور شارج بالنسبه لمارس هو هذا. الوغ نكملوا لا TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. الوغ دابا نشوفوا لي دوني ديال ليكزيرسيس ونشوفوا لي زاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون. كاينه لاكيزيسيون دان فوتوكوبيور كاينه لاكيزيسيون دو ماشين و لاكيزيسيون دان اورديناتور. الوغ حنا دابا هاد لي زيموبيليزاسيون حتى هما راه غادي نبداو نشوفوا واش هما liées à l'activité les soumises à la TVA ولا لي exonérées ولا لي hors champ d'application. alors غادي نشوفوا كل وحده. بالنسبه للفوتوكوبيور alors حنا عندنا واحد الفوتوكوبيور وسط لونتربريز كنديروا بها لي فوتوكوبي ديال لي دوكيومون ديال الاوراق ديال الشركه. alors هاد الفوتوكوبيور راها كنحتاجوها لكاع لي زاكتيفيتي كاملين soit le vente au Maroc, soit vente à l'étranger, soit prestation de service, soit location. يعني هاد les activités راهم كنحتاجو فيهم هاد الفوتوكوبيور باش يعني نديرو فوتوكوبي لي بابيي ديالنا au sein de l'entreprise. alors هنايا بما ان هاد لاشا هادي ولا هاد لاكيزيسيون راها كونسيرن كاع هاد les activités. alors هنايا لا ديدكسيون غادي تكون بارسيال يعني هنايا غادي نحتاجو لو بروغاتا. alors le montant ديال هاد لاكيزيسيون هي 30000. غنشوفوا كيفاش غادي نحسبوها بنفس الطريقه. alors 30000 فوا لو طو ديال لا TVA ما نساوش لو طو ديال لا TVA فوا لو بروغاتا غادي يعطينا هاد باردون ديفيزي بار 100 غادي يعطينا هاد لو مونطون هذا. يعني هذه هي لا بارتي ديال لا TVA اللي عندنا الحق على ديدكسيون ديالها. ندوزو لاكيزيسيون الثانيه لاكيزيسيون دون ماشين. الوغ نفكروا هنا مزيان هاد لا ماشين هادي ماشين ديال برودكسيون ديال دي برودوي.
واش غادي نحتاجوهم في هادشي كامل ولا غنحتاجوهم غير في quelques ventes. alors la machine غادي تحتاج باينه في لي فونت au Maroc ou les ventes à l'étranger. يعني هنايا دي برودوي. اما هنايا دي بريستاسيون سيرفيس ولا لوكاسيون. راه باش نديرو اون بريستاسيون سيرفيس ولا باش نديرو لوكاسيون ديال لي موبل راه ما كنحتاجوش اون ماشين. هادي راه باينه. يعني هاد لاكيزيسيون هادي il concerne هاد لي جوج ديال هاد لي دو ديال لاكتيفيتي لي فونت au Maroc ou les ventes à l'étranger. alors قلنا بالنسبه la charge ou l'acquisition l'achat les concerne une activité imposable ou une activité exonérée avec droit à déduction. هنايا la déduction ديال la TVA qui compte total. alors il suffit ناخدو هذه 60,000 le montant ديال l'acquisition ونضربوه في لوطو ديال la TVA. alors الا خدينا 60,000 fois le taux ديال la TVA غادي يعطينا 12,000 pardon. يعني ما نحتاجوش هنا لو بروغاتا car la déduction est totale. نشوفوا l'acquisition الثالثه. alors عندنا acquisition d'un ordinateur. هاد l'ordinateur كتحتاجو l'entreprise كيحتاجوه الناس في لي بيرو ديالهم يعني les employeurs de l'entreprise pour réaliser bien sûr كاع مثلا ناخدو هاد l'ordinateur كيحتاجو لو كونطابل مثلا. وهاد لو كونطابل راه كيدير لنا لا كونطابيليزاسيون ديال كاع هاد لي زاكتيفيتي هادو. يعني هاد لورديناتور ما كنحتاجوش في شي اكتيفيتي واكتيفيتي الاخرى لا وانما كنحتاجوه في هاد لي زاكتيفيتي كاملين. alors هنايا هاد لاكيزيسيون concerne des activités soumises à la TVA ou des activités non soumises à la TVA. donc هنا la déduction خصها تكون partielle. alors هاد 50,000 غادي نحتاجو فيها لو بروغاتا. alors ناخدو le montant de l'acquisition 50,000 نضربوه في لوطو de la TVA و après نضربوه في لوطو ديال le prorata و غادي يعطينا le montant à déduire اللي هو 9,160. alors هنايا عرفنا فوقاش كنحتاجو le prorata فوقاش la déduction كتكون total وما كنحتاجوش le prorata. alors هنايا il suffit نديرو لو كالكول ديال لا TVA due و لا TVA due شنو هي لا TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge moins la TVA récupérable sur immobilisation. alors نديرو لو كالكول هنايا la TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge moins la TVA récupérable sur les immobilisations. alors le montant ديال la TVA due هو هذا 89,680. alors la TVA due في le mois février بنفس الطريقة la TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge moins la TVA récupérable sur les immobilisations وغادي تعطينا le montant ديال la TVA due هو 109,924. alors هذا le montant ديال la TVA due في le mois février. نكملو le mois mars la TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge moins la TVA récupérable sur les immobilisations وغادي تعطينا le montant ديال la TVA due. alors لو طابلو ديالنا هنايا واجد وكامل ليكزرسيس ديالنا كملناه. لا TVA due تحسبات والطريقه باش حسبنا لي ديفيرون TVA فاكتوري ريكوبيرابل سور شارج ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون فوقاش كنحتاجو لو بروغاتا وفوقاش ما كنحتاجوش. كنتمنى هادشي كامل يكون واضح في هاد لا فيديو. alors n'hésite pas de s'abonner et j'aime et partage la vidéo et merci à la prochaine vidéo ان شاء الله. alors نشوفوا لا بروشين فيديو شنو غادي يكون فيه في لو بروغرام ديال البروميير ديال البروشين فيديو غادي يكون ان شاء الله الكماله ديال لا TVA شنو غنديرو فيه لا ريغولاريزاسيون ديال لا TVA
غادي نشوفوا فيه جوج ديال لي كا بالنسبه لي كا ديال لا سيسيون بالنسبه لي كا ديال لو شونجمون ديال البروراتا بوندون لي زيكزارسيس antérieurs. Alors هادشي كامل غادي نشوفوا في هاد لا فيديو اللي جايه ان شاء الله. alors n'hésite pas de s'abonner باش توصلكم لا فيديو. ميرسي.